Hello guys, welcome back to my channel. This is Chen Morningstar Naga. Moi laga channel de apni kan sab welcome kuri ase. Aji bi notun video apni kan karni ani dibole ase moi. Do aji laga video to ki ase koile aji do bishitin moi laga grandmother lok kurana itu karne aji do kiman kam thakile bi chari kina moi laga grandmother ke lok kuribole jabo tai ke time dibo aji to koi kina jabole ase to moi laga ama ase ama laga ama na to tai to 102 years hoise 102 years na do tai ke lok kuribole jabo moi jabole ase etu karni moram bora guys video to last tak sai dibi skip nokori na enaka hole moi apni kan karni hotai notun video interesting hwa laga video notun ani dibo apni kan karni to eto video to moram bora last tak sai dibi aro kunba manu eto channel to notun sai takise koile subscribe kuri dibi aro like share comments koribi enaka hole moi bi ekta alchin kuri kina hotai notun upload kuri thakibo apni kan karni to guys moi laga grandmother ke apni kan ke dekhai dibo aji to chai kina to moi laga ama aro moi laga wife tinjun tai ke lok kuribole chabole ase to sai thakibi guys apni kan video to sai thakibi last tak skip nokori kina do ne bye. Hello guys, do itu ase moi laga grandmother do ama laga ama itu ase tai do 102 years hoise to chutu mama tai dizon thaki ase chutu mama bora sai ase olibe aji do chutu mama to nai to moi kan tai karni kapra ani dise aro ene khawla phat enaka tai karni ani dise pi sitin aha nai mokan etu karni tai ke yat aha karni aji do specially tai ke lok kuribole ama aro moi laga maiki tinjun aigina ase kile mane moi kan laga kurdo tai kan laga khurbo olop tura ase to karni aji to ki olebi kam kiman thakile bi moi laga grandmother ke chai gina lok kuribo koi gina aha laga ase to moi kan kapra olop ani dise to tai ke pindibo dibo grandmother ke o sahan to kola nang tai ke kapra tai to suku burabi nitika hoise aro kan burabi nohona hoise to moi laga mon saka uzo taningona oro yan to apyaka ete to po uzo taneri taka mon saka mon toto ne har ki shante wan to ka mon saka nde mung yape nde chumche pinga mon saka che to phat sat pi ani dise tai karni actually moi laga mama bora tai ke sai ase libi mama bi ko government job service kura manu nohe hazara kuri kina kha manu ase to hotai tai ke sai thakile tai kon bora kamai kina khilabo itu karni kam de chaise mama ta chi to kam de olaise to enaka tiffin bora ani dise phat khan aro bread khan enaka aro chaha bi moi kan tade bora flax bora loi kina ani dise enaka ani dise aro itu to tai laga pisna to itu ase enaka tai to par de bi ja to chabole alchil chabo na pare aste bora nohe kina apoche tele longkon hekeki he tai laga pisna to itu ase de longkon hekena to enaka ase nung pokhala okinya mochena mirum puenya itu to moi laga ma ase batate okichinya aro itu to moi laga wife ase aro kitchen to dikhai dibo mama aro moi laga grandmother laga kitchen do eto ase de eto ase
naga ase de tai la khor do shi moram lage to ase tai la khor do na aro mama do nai phat sat khan ena bonai di na rakhi di na chaise itia to kran mar bura to suku bura bi ni dikha hoise to karne phat buna bole na pare তাই নিজৰ আইগিনা লৈ কিনা খাবলৈ বি নাপাৰে মই খান বুঢ়াই ওলাই কিনা দিবলৈ লাগে কিলে মানে চকু বি নিটেকা হৈছে কাণ বুঢ়া বি নুশুনা হৈছে তাইতো এনেকা আছে গাইছ এনেকা আছে দেই মই লাক্ৰান মাৰ লা কিচেন দ বেছি তাই পুৰি আছে বেছি পুৰি হৈছে তাই 102 ইয়াৰ্ছ হৈছে হ'লে বি তাই তো বেছি নিট এণ্ড ক্লিন আছে দে চাপা চাপি আছে দে এনেকা আছে তাই নিজৰ ৱাছ কৰি কিনা চকু পৰা নিটিকিলে বি তাই এনেকা এনেকা কৰি কিনা তাই ৱাছ কৰি কিনা ৰাখে কাপৰা এইটো ইউটেনচিল খান বি না এনেকা চাপা চাপি আছে দে তাই তো এনেকা আছে দে গাইছ এনেকা আছে আৰু এইটোতো এক্সট্ৰা চেম্বাৰ আছে আৰু এইটোতো মামা লগা ৰুম দেটো আছে এনেকা আছে ৰুমটো পিছ ডাঙৰ আছে চাহ খাইছে তাই কথা কৰি কৰি না你让俺选这个，你妈怎么了呀？ চুপা দে খাও ওলাই আছে কৈছে খাও ওলাই কিনা তোক পাই আছে কৈছে আজিকালি তাই এনেকা পান্তি কিনা এনেকা থাকি আছে তাই কাপড়া লৈ কিনা ৰছী বৰাই না পান্তি কিনা থাকে তাই বেছি ঠাণ্ডা আছে তো না এতিয়া জানুৱাৰী চিজন আছে তো জানুৱাৰী মান্থ আছে সেইটো কাৰণে বেছি ঠাণ্ডা আছে এইটো কাৰণে তাই নিজৰ বিচাৰি কিনে এনেকা তাই পান্তি কিনে এনেকা থাকে দেই গাইছ কাহানী কৰি আছে নানি পৰা গ্ৰাণ্ডমাদাৰ পৰা story port father laga story আকে লাগা কাহিনী কোৱাছে হচাকা খালান টান থকা জি লোৱাটো পাছিছে আৰু কাপোৰৰ লোৱাটো ভাঙানা হচটা হৰেতে না te har ki shante vanto koka mon soka na har ki shante vanto koka মই কান কারনি প্লিসিং টিপোতে আপনি কান কারনি প্লিসিং ঈশ্বর পড়া আপনি কান কারনি প্লিসিং টি দিব কই আছে তাই এনো গামেলা তো আই কমে যেতে নো গামেলা তো আজলা মততে ন্তনি তো এতিয়া তাই গ্ৰাণ্ডমাদাৰ বুঢ়া কোৱাটো ঈশ্বৰ বুঢ়া তাইকে মৰিবলৈ লগা টাইম দ এতিয়া তিয়া নাই কৈছে আৰু বি বাকী আছে কৈছে মৰিবলৈ লগা টাইম এতিয়া নহয় আৰু বি বাকী আছে কৈ আছে তাই বুঢ়া কৈ আছে ঈশ্বৰ বুঢ়া তাইকে না কৈছে Zeta lo to so ka ni ke na tang chom hu ko ma mo thong na to ta the la cha cho e chu ni ju ko ma sai ta ki de ka species moram ase de এতিয়া তো মই খান কারনি তো মই খান লাগা গ্রান্ডমাদার নাই গ্রান্ডফাদার খান তো সব মরিছে গ্রান্ডমাদার খান বি সব মরিছে তো এতিয়া তো মই খান কারনি তো মই খান লাগা গ্রান্ডমাদার তো খালি খালি তাই আছে সর বুড়া মরম করে কিনা খালি তাই আছে তো আপনি কান বি গাইস মরম বুড়া মই লাগা গ্রান্ডমাদার কারনি প্রার্থনা করে দিবি আর
tai bi ko bo apni kan karni प्रार्थना kuri ti bide nga apni kan karni bi koi ti bo moi sai thaki bi guys to guys achi karni doi mane ase echa ase apni kan video to last tak sai t-shirt koi gina hope kuri ase moi apni kan last tak sai t-shirt koi na to etia karni to eman ase next video de he aro log koribo to moram bura apni kan video to phal paisu gule like subscribe kuri dibi de koi gina chani bo dia ase to see you in next video till then take care stay safe bye bye